हेलो गाइस, वेलकम टू फेम टेक्सटाइल चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी का नया फ़ोन गाइस लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3। तो आज इस फ़ोन के पीछे गाइस हम पबजी टेस्ट करने वाले हैं। एग्जैक्टली इसके पीछे ग्राफिक्स कैसे हैं। 120 HZ की रिफ्रेश रेट है, तो 120 FPS के पीछे हम पबजी मोबाइल खेल सकते हैं। हमें FPS इतने ही आएंगे या फिर कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे। तो गाइस बने रहिए वीडियो के पीछे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप नहीं हो तो हमारे फेम टेक्सटाइल चैनल को अभी के अभी यार गाइस एक सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, एक सब्सक्राइब कर दो, साथ में वीडियो को लाइक अभी अभी कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दो इस वीडियो को। तो गाइज मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हो हमारा चैनल फेम टेक्सटाइल। तो चलिए आज की गाइज इसी धमाका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर गाइज अगर आप देखोगे तो ये रहा हमारा Z Flip 3। तो यहाँ पर आप देखोगे तो चार्जिंग जैक के साथ स्पीकर, और यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलेगा आपको सैमसंग गैलेक्सी की। तो बैक की लुक के पीछे गाइस अगर आप इसके देखोगे तो आपको 3 कैमरास देखने को मिल जाएंगे, और साथ में गाइस एक LED फ्लैश। और इस फ़ोन को अब हम खोलते हैं, यहाँ पर देखोगे तो गाइस इसका स्क्रीन बहुत ही बढ़िया है। तो चलो अब मैं आपको गाइस दिखाता हूँ इसकी पबजी टेस्ट। तो चलिए
Yeah.